खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं आप, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून और अहम रुकन है सफारती वफ्द के, जिन्होंने दौरा करना है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया भर के आगे पेश करना है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, एज वी स्पीक, लाइक आई मेंशन कि पाकिस्तान और भारत जो है अब दे आर फेसिंग अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स। दोनों ममालिक अब अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज दुनिया भर के सामने उन्होंने रखना है। एक तरफ जहां पर हम ये देखें कि भारतीय वफ्द वो 2 रोज से अमेरिका में मौजूद हो और दीगर जो कैपिटल्स हैं वहां का रुख कर रहा हो, दूसरी जानिब पाकिस्तान का वफ्द जो है वो अब तक क्यों नहीं जा सका है? खुर्रम साहब, 2 तारीख की अभी डेट तो सामने आई है, लेकिन कोई हम हिकमत अमली के तहत अभी तक वक्त ले रहे थे? जी, हिकमत अमली ये थी कि हम इस बात का तज्जिया कर लें कि हिंदुस्तान क्या अपना आर्गुमेंट पेश कर रहा है। और अभी तक तो हमें ये बड़ी तसल्ली हुई है कि हिंदुस्तान जो है वो माजी की दलदल में धंसा हुआ है। वो 2008 मुंबई में फंसा हुआ है, वो 2011 उसामा बिन लादेन में फंसा हुआ है। अब वो जो कालादम तंजीम है जिनका पाकिस्तान से सफाया कर दिया गया है, उसी दलदल में धंसा हुआ है और उसी के इल्जामात पाकिस्तान पर लगा रहा है। उससे हमें आसानी हो गई है कि हम अपना जो आर्गुमेंट है उसको हमने रिफाइन कर लिया और मजीद कर रहे हैं। और बड़ा उस एक जुमले में यह है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार, गासिब और रोग, अंग्रेजी का लफ्ज है, यानी बदमाश रियासत। और उसके लिए हमारे पास अब बहुत एविडेंस है। हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान ने इतराफ किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक कत्ल की कैंपेन, यानी किराए के कत्ल की कैंपेन वैसी ही जैसी उसने कनाडा और अमेरिका में भी की है, वो करवा रहा है। हिंदुस्तान ने गैर जिम्मेदार मुल्क होते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है। लेकिन साथ ही ये जो आबी दहशतगर्दी है कि दरिया सिंध और उसका जो बेसिन है वो एक तहजीब है और हजारों सालों से वहां मौजूद है। और वो तहजीब जो है वो उसको अगर आप पानी बंद करेंगे तो वो 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो कहाँ जाएंगे? और वो हमारे लिए ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। तो एब्सोल्युटली। ये जो मामलात को वहां तक ले जाना, ये भी एक गैर जिम्मेदार रियासत है। और तीसरा इशू ये है कि उन्होंने जिस तरह मार्का हक के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ये एक इंतहाई दर्जे की गैर जिम्मेदारी है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करें। और अब हम देख भी रहे हैं नरेंद्र मोदी का कल के जो स्टेटमेंट है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। बिल्कुल। पूरी पूरी कौम को इस तरह की धमकियां देना, तो ये बात अब सबूत के साथ हम पेश करेंगे, बड़े मजबूत नैरेटिव के साथ, कि हिंदुस्तान जो है वो एक गासिब रियासत है, वो हमारा पानी गसब करना चाहता है, वो कश्मीर को गसब करना चाहता है। उसने जो है एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, किस तरह वो जिस तरह उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो हर किस्म के जो कानूनी भी ऑप्शंस हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। पर खुर्रम साहब, जहां पर आपने कहा कि पाकिस्तान अगेन वाज टाइम के हम देख लें कि भारत क्या अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखता है, और आपने कहा वो माजी से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या हमारी हिकमत अमली में सलामती काउंसिल में रेजोल्यूशन को टेबल करवाना भी मौजूद है? और फिर जिस तरह शहरी रहमान साहिबा ने भी सजेशन दी कि डिजिटल ब्रीफ, जो आप भी अब कह रहे हैं कि हमारे पास अब एविडेंसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो भी दुनिया के आगे अब रखा जाएगा। और जो रेजोल्यूशन की बात है कि चाहे हमें रिजेक्शन ही का क्यों ना सामना करना पड़े, लेकिन हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं जी, रिजेक्शन क्यों होगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अभी मजीद तैयारी चाहिए। तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं है। इस विजिट का एक मकसद ये है, जो भी बड़े चंद कलीदी कैपिटल्स में हो रहा है, मतलब वॉशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन और ब्रसल्स होगा यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान का केस इंशाल्लाह बिल्ड अप होगा, जो हमारे सामने जो सवाल रखे जाएंगे तो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और हमें यकीन है वो सख्त सवाल होंगे और उसके लिए हम तैयार हैं। उसके फिर नतीजे में फिर एक रिफाइंड और सादा आर्गुमेंट जो है वो फिर देकर हम पार्लियामान के 5 से 7 वफूद जो हैं वो इंशाल्लाह जुलाई में भिजवाएंगे बजट के बाद, ताकि वो पाकिस्तान का केस जो है वो रखें। और जो जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है, ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में
پر دنیا کی تمام جو ماحولیاتی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تنظیمیں ہیں جو پانی کو ڈیل کرتی ہیں، جو انوائرمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کو ڈیل کرتی ہیں، انشاءاللہ سب میں ہندوستان کے خلاف جو ہیں وہ ہم اپنا بھرپور کیس لڑیں گے۔ لیکن اس میں کچھ وقت ہمیں چاہیے، تاکہ جس طرح مثلا انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس میں انٹرنیشنل لا کا جو اوپینین ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ رائٹ لیکن ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کا ایک بہت ہی جارحانہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رائٹ خرم صاحب، کئی بھارت کے ساتھ اب جہاں پر آپ نے اپنے نیریٹو تو بیان کرنا ہے، لیکن جو انگیجمنٹ کی بات آتی تھی اور امریکی صدر نے چونکہ گلوبل میڈیشن ان کی طرف سے نظر آئی اور انہوں نے ایک نیوٹرل وینیو سے لے کر یہ بھی ایک وہ ڈنر کے حوالے سے بھی ایک ذکر کیا کہ جی دونوں ممالک کے سربراہان کو اکٹھے لیڈرز کو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ پاکستان آلدو کہ ان کی گلوبل میڈیشن بھی پاکستان نے ویلکم کی، بٹ پاکستان اس میں ان ہوپس میں تو نہیں ہے، کہ انتظار تو نہیں کرا کہ امریکہ کی طرف سے کال آئے گی اور امریکہ جو ہے وہ پھر ہمیں بتائے گا کہ وہ کون سا وینیو ہوگا، وہ کہاں پر کس جگہ پہ جو ہے وہ ڈنر منعقد ہوگا، کس طرح سے بھارت کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا۔ ہم ریلائی تو نہیں کر رہے امریکہ پہ؟ نہیں، ہم ریلائی نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ جب اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوں گے تو امریکی جو تمام ان کی جو خارجہ پالیسی دیکھنے والے ادارے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ان کے سامنے یہ ضرور واضح کریں گے کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنا کوئی خارجہ پالیسی کا مقصد حل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کا تناؤ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا ایک مقصد حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے 2019 کے بالا کوٹ والے واقعے کو استعمال کر کے کشمیر پر اپنا قبضہ کیا، اور اس دفعہ انہوں نے پہلگام کو استعمال کر کے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا۔ بالکل امریکہ کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر جو صدر ٹرمپ اپنی جو آفر تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرواتے تو یہ آج نہیں تو 2029 جب ہندوستان کے اگلے انتخابات دیوں ہیں، اس سے پہلے چونکہ وہ اپنے نفرت اور تعصب میں اتنا اندھا ہو چکا ہے یہ ہندوستان جو ہے، کہ وہ دوبارہ کوئی شرارت ہوگی۔ خرم صاحب، یہ بات تو سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مودی کے اگریشن نے پوری قوم کو یکجا کر دیا اور پوری قوم نے اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو کے اس بات کا ایک انشور کیا کہ ہم کس حد تک ہم یونائٹڈ ہیں اور ہم دشمن کا مقابلہ سارے مل کے کر سکتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک خرم صاحب کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ملک کے اندر جو گریونسز ہیں، جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ اب ایک ملک گیر تحریک کی بات کر رہی ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہو، وہ اس احتجاج میں بھی حکومت پر ہی الزام ٹھہرا رہی ہو کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے کیسز لگنے نہ دینے کے لیے عدالتوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے، ان کو بھی لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ جی، ہم تو مذاکرات کی بیس پر بیٹھے ہیں، اٹھ کر وہ گئے ہیں اور احتجاج کی کال وہ دے رہے ہیں۔ جو جس قسم کے نعرے آج ہم نے ان 1.5 درجن لوگوں سے سنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، وہ تو کوئی یونٹی کے نعرے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ کوئی وقت نہیں ہے ابھی جبکہ ہم تناؤ کا شکار ہے، اللہ نے مارکا حق میں پاکستان کو کامیابی دی ہے، لیکن ایک بہت سخت عسکری تناؤ آج بھی موجود ہے ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان میں۔ تو لہذا انہوں نے اب وہ پھر دوبارہ اپنی اس جو پرانی روش ہے اس پر جا رہے ہیں۔ میری ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ اپنے کیسز ضرور کورٹ میں لڑیں، ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کریں، لیکن اصل راستہ ان کے آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ وہ صوبہ جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے اس کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کریں، ان کو تعلیم، امن، صحت، انفراسٹرکچر، دہشت گردوں سے لڑائی، ان کی زندگیاں بہتر کرنے پر توجہ دیں، تو پورا ملک خود بھی ان کی طرف دیکھے گا اور حکومت سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور ان کے معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے۔ رائٹ، بٹ آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ خرم صاحب علیمہ خان صاحبہ آج انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ بتا دیں کہ گیو اینڈ ٹیک کس بات پر ہوگا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان صاحب کو کن چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا یہ بتا دیا جائے۔ آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ آلدو کہ ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے، وہ حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کا جواب کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنے حصے کا کیا گیو دیں، کیا انشور کریں، کیا گارنٹی دیں تو جس کے بعد کوئی ان کے لیے ماحول تھوڑا بہتر ہو سکے اور ان کی رہائی ممکن ہو سکے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی چیئرمین کی رہائی عدالت کے حکم پر ہوئی ہے، وہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، نہ ہی کسی ایگزیکٹو کا آرڈر ہے، تو لہذا اس پر تو سودے بازی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے جس سے اپوزیشن اور حکومت کے
मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक दूसरे के हवारी बन जाएं, लेकिन अगर हमें सियासी और जमहूरी बुनियाद पर आगे चलना है तो 31% वोट लेने वाली तहरीके इंसाफ को उन 69% वोटों का एहतराम करना है जो उनको अवाम ने नहीं दिए, जो उनके खिलाफ डाले हैं, मुस्तकिल लड़ने की। और जिस तरह वो कभी 26 नवंबर को चढ़ दौड़ते हैं, 5 रेंजर्स को सर शहीद कर देते अभी भी हैं, कह रहे पुलिस हैं कि मुल्कगीर अगर वो तहरीक करेंगे आपकी हुकूमत के लिए कोई खतरा तो नहीं है, या यू थिंक के पीटीआई की जो एबिलिटी थी टू रैटल द गवर्नमेंट विद प्रोटेस्ट, वो थ्रेट अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लिया आपकी हुकूमत ने? कि नहीं, थ्रेट या न्यूट्रलाइज, देखिए हम हिंदुस्तान से लड़ना चाहते हैं, हम पीटीआई से नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर पीटीआई तशद्दुद करेगी, वो वही हरबा है जो हिंदुस्तान ने आजमाया है, तो फिर हुकूमत हरकत में आएगी। लेकिन अगर वो पुरअमन रहकर, जिस तरह देखिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया, चंद नारे लगाए, तो उन्होंने कर लिया, उनको किसी ने नहीं रोका। तो अगर पुरअमन एहतजाज करेंगे तो करें, जरूर करें। लेकिन अगर देखिए ना, हमारे सामने रिकॉर्ड ये है कि मसलन मियाँ वाली ये जो एयर बेस है, उस पर 2 लोगों ने हमले किए हैं, पीटीआई और दहशतगर्द। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हिंदुस्तान और पीटीआई ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। तो हम तो हिंदुस्तान से लड़ना चाहते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे उस जो है बहुत ही एक नफरत से भरे दुश्मन के खिलाफ है। जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनको अगर ये बात समझ आ जाए बिल्कुल। कि हमें तशद्दुद का रास्ता छोड़ना है और बामी एहतराम की बुनियाद पर आगे बढ़ना है, और अगर गुफ्तगू का आगाज करना है तो इस बात पर करें ना कि ये 2029 के इंतखाबात कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, हम कैसे इसको जो है कानून साजी करें, और किस तरह हम जो है अपने बेहतर मामलात करें कि 2029 के इंतखाबात और इस किस्म का जो आज जो सियासी तनाव है पैदा ना हो। लेकिन वो किसी जो कंस्ट्रक्टिव और मुस्बत चीज पर बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई पर बात करना चाहते। और आपने जिस तरह से कहा कि वो बहरहाल उनको अदालती रूट से ही वो चीज इंश्योर हो सकती है। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।